माता की जय। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। न्यू टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ रजाक इनामदार। इसी दौरान भारत गांधी बोल के एक नारा जो आज लगा रहे हैं, तो भारत गांधी का सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी से अब डायरेक्शन हुआ है कि 1 साल तक मुसलसल ये कार्यक्रम चलता रहेगा और महात्मा गांधी जी जो कार्यक्रम किए हैं भारत के लिए, जो स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने हमारा योगदान दिया है, उसी को मध्य रखते हुए पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। मतलब जो भी आप अपने अपने ऑफिस से निकले हैं? हम अपने अपने वार्ड से 4 वार्ड किए हैं, 4 ये किए हैं, 4 ब्लॉक की वजह से। एक हमीद मुशीफ साहब का एक है, आरती शाहपुर साहब का एक है, और अब्दुल रज़ाक खत्री साहब का एक है, और एक हमारे कांग्रेस पार्टी का जलनगर से एक आ रहा है। तो ये चारों एरिया से पूरे अपने अपने लोगों को लेके आज कांग्रेस पार्टी को जमा हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अब केपीसीसी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो नारे दिए जाएंगे पूरे देश भर में इसका यात्रा शुरू हो जाएगा। मतलब इसकी फिर आगे कहाँ पर जाएगा? आगे लगभग 1 साल तक ये मुसलसल कार्यक्रम चलता रहेगा। महात्मा गांधी जी जो देश के लिए उन्होंने किया, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन चलता रहेगा। आप इस गांधी जयंती के अवसर पर दुनिया को क्या संदेश देना चाहिए? दुनिया को यही बताना चाहेंगे कि आज का जो शुभ दिन है, आज हम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सबको शुभकामनाएं देते हैं। जो महात्मा गांधी जी रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते पर चलना सब देख लेते हैं। इनको जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए बचाया, देश के लिए मेहनत किया, सब जना देश प्रेमी होना, देश के लिए काम करना, देश के लिए मर मिटना, ये सब संदेश हम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय कन्नड़। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು 4 ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಜೆಡ್ಪಿ ಆಫೀಸಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಣೇಶ ನಗರದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಬೀದ್ ಅವರ ಮುಷರಫ್ ಸರ್ ಅವರ ಮುಖದ 4 ತಂಡ ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದು 100 ವರ್ಷ ಕಳೆದವು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಲುಪೇವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟರು ಕೂಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದ. ಇಷ್ಟೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಹೆರ್ಲಿಗೆ, ವಿಜಯ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ 100 ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।